Assalamu alaikum Nazreen. This is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. Nazreen, last week we spoke about the market expectation for 2021 and the close of 2020. Last time we spoke with the CEO of AKD Securities, हमने देखा बाजार में एक kind of positive sentiment की हवा चली हुई है. Even top line issued a report that says कि वो 52,500 का level देख रहे हैं next year के लिए. AKD said they expect a new index level to be seen in 2021. So this week we are going to talk with the JS team. JS के CEO कमरान नासिर हमारे साथ होंगे, JS के Head of Research हमारे साथ होंगे, और next week we will talk with the top lines team as to what is their view. So this week we spoke to the JS team and हमने उनसे पूछा कि 2020 का क्लोज कहाँ देखते हैं, उन्हें फॉरेन रिजर्व्स की पोजीशन, इन्फ्लेशन के नंबर्स किस तरह के देखते हैं एट द क्लोज ऑफ द ईयर, एंड गोइंग फॉरवर्ड 2020 के लिए what are the 3 or 4 sectors that they think are their picks. So शुरू में हम ने दावत दी हुसैन हैदर को, who is the head of research of JS. हुसैन, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम. हुसैन, हम चाहेंगे कि ये जो हमारी सीरीज़ है जिसमें हम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनका व्यू ले रहे हैं 2020 के क्लोज पर और 2021 की मार्केट आउटलुक के ऊपर. सो वी वुड लाइक कि आप सबसे पहले यही बताएं कि आपको ईयर एंड क्लोज होता हुआ कहाँ दिख रहा है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको जो है 2021 कैसा दिखता है. शुक्रिया सानी साहब प्रोग्राम में दावत देने का. इसमें देखिए स्टॉक एक्सचेंज की जो फ़िलहाल 2020 में अगर मैं बस थोड़ा सा इस पर रोशनी डालूं तो ऑब्वियसली जिस तरह के रिटर्न्स अभी देखने को मिले हैं तो बज़ाहिर तो अगर आप गौर करें तो इस पे काफ़ी हैरत होती है कि क्या ऐसा कोई कोविड-19 जैसी कोई वबा जो है वो यानी कि वो आई भी थी इस साल या नहीं आई थी, जिस तरह के फिनोमिनल रिटर्न्स बने हैं. बज़ाहिर अगर आप इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स तो फ्लैट रहा है, बट इसको अगर आप ब्रेक डाउन कर लें सेक्टर्स में तो बेशुमार सेक्टर्स हैं मेन बोर्ड से हट के जिनमें एक शदीद तेज़ी देखने में आई और रिटर्न्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट आप समझें कि रिटर्न्स देखने में आए हैं. इसमें बिलखुसूस मेन बोर्ड में अगर आप देखें तो सीमेंट सेक्टर हैं जो बिल्कुल नुमाया रहा है, और उस एंगल से जो हमारा आउटलुक अगले साल का है बज़ाहिर अगर आप देख लें जनरली जो भी मार्केट में बातें हो रही हैं वो जो एक अगर टारगेट की बात की जाए तो फुल ईयर का टारगेट जो है वो तकरीबन 50,000 बनता है. मुख्तलिफ जावियों से अगर आप इसको एनालाइज़ करें, जो वैल्यूएशंस के एंगल से एक तरीका होता है हमारी जो मार्केट कैप है पूरी टोटल KC 100 या अगर आप टोटल PSX की देख लें उसका अगर आप मवाजना करें GDP से, तो उस एंगल से भी अगर आप देखें तो जो एक मुनासिब और माकूल लेवल्स निकल के सामने आते हैं वो तकरीबन 52,000 ही है. सच में एक जो अहम बात है देखने वाली वो ये है कि जी अगर आप लास्ट ईयर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस देखें जो मार्केट में सारे स्ट्रैटेजिस्ट्स ने किया तो उसमें लेवल्स यहीं कोट हुए थे, और इनफैक्ट हमारा भी JS ग्लोबल का जो टारगेट था फॉर FY20 यानी कि दिसंबर 2020 का वो तकरीबन 50,000 से ऊपर ही था, 52, 53 इस तरह से लेवल्स थे. तो यही टारगेट्स मोर और लेस बन रहे हैं फॉर नेक्स्ट ईयर. उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें ENP है, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें उस तरह से जो है वो तेज़ी देखने में नहीं आई है वीज़ा-वीज़ बाकी जो सेक्टर्स जिनकी तरफ मैं थोड़ा इशारा कर रहा था जो कि अगेन मेन बोर्ड में उनको एक तरह से अब नहीं कंसिडर कर सकते, तो उनमें इतना क्योंकि शदीद इजाफा नहीं आया है तो इसलिए उनकी वैल्यूएशंस में बेपना गुंजाइश है. तो यहाँ से बहुत ही सेफ़ और कंजर्वेटिवली ये कह सकते हैं कि जी जो फुल ईयर का टारगेट 2021 का बनता है वो 52-53,000 के करीब ऐसे लेवल्स बनते हैं. इसमें फॉर इंस्टेंस अगर आप मिड ऑफ द ईयर देखना चाहें तो मिड ऑफ द ईयर ऑब्वियसली ये एक वैसे तो हमारी मार्केट की प्रैक्टिस बन गई है कि हर साल एक सिलसिला शुरू होता है और हम एक लेवल्स कोट कर रहे होते हैं. हमने पिछले साल भी इस हवाले से इस बात की निशानदेही की थी कि जो भी इन्वेस्टर इन लेवल्स पे आ रहा है यानी कि पिछले साल, उसको एक साल का एंगल या एक साल के पर्सपेक्टिव से नहीं आना चाहिए और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आना चाहिए, 2 साल 3 साल के पर्सपेक्टिव से आना चाहिए. और हमने तो यहाँ तक मेंशन किया कि हमें मार्केट 60,000 तक जाती हुई लग रही है.
اس دورانیے میں. مثلا اگر آپ تھوڑا سا لانگر ٹرم پرسپیکٹیو لے لیں تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جون میں یا کسی بھی پوائنٹ ان ٹائم پہ لیولس تو میں کوئی بھی تھرو کر سکتا ہوں بیسڈ آن انالیسس. آپ میرے خیال سے سمجھ لیں 47 46 اس طرح کے لیولس میرے حساب سے ہونے چاہیے. بٹ اگین یہ کہنا بڑا مشکل ہے, اور پچھلے سال نے یہی ثابت کیا ہے کہ آؤٹ آف دا باکس ایک سلسلہ جو کہ جو کووڈ 19 کا آیا ہے, اور اس میں آپ دیکھیے 2 باقاعدہ ایک اسپیل رہے, مندی کا شدید اسپیل, تقریباً 30,000 28,000 مارکیٹ نے 2 دفعہ ایک ڈیپ ڈائیو لیا, اور مارکیٹ وہیں ریباؤنڈ کر کے واپس 42,000 کے قریب بند ہوئی ہے. تو فی الحال آؤٹ لک جو ہے اوور آل اس میں ایز سچ ان ٹرمز آف دا آؤٹ لک کوئی ایسا میجر چینج نہیں ہے. اگر آپ پریویس سال کی رپورٹس اور انالیسس سے اس سال کو موازنہ کریں تو یہی لیولز نکل کے سامنے آتے ہیں. تو اینڈ آئی تھنک دس از پریٹی مچ کنسنسس ویو ان دا مارکیٹ. بٹ اگین میرا جو اس میں جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہ آپ ایک سال کے اینگل سے نہ دیکھیں اور تھوڑا سا براڈر پرسپیکٹیو سے لیتے ہوئے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا ذہن بنائیں. زبردست. حسین ذرا انفلیشن بتائیں, ویئر ڈو یو سی دا انفلیشن؟ اچھا جی, انفلیشن کے اینگل سے دیکھیں جو ایک بہت ہی اہم آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی اگر آپ فوکاس دیکھیں جو پورے سال رہی 7 سے 9% کے درمیان اسٹیٹ بینک کافی ٹائم سے اپنی ایک فوکاس شیئر کر رہا ہے. اور جب یہ فسکل ایئر آپ سمجھیے 21 جب سٹارٹ ہوا ہے تو اس وقت مارکیٹ کی جو ایکسپیکٹیشنس تھیں ریگارڈنگ انفلیشن وہ نسبتاً تھوڑی لوور سائڈ آف دس بینڈ تھیں. مثلاً 7%, 7.5% اس طرح کا سلسلہ موسٹ آف دا جو اکانومسٹ ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب اگر آپ لیٹلی دیکھیں جو ٹرینڈ ہے وہ دیٹ ہیز پکڈ اپ ویری شارپلی, تو اس میں ایک اپورڈ بائس اس وقت امبیڈڈ ہے جو انفلیشن فوکاسٹنگ ہے. اگر آپ جنرلی کسی سے بھی پوچھتے تو آپ کو یہی رینج ملتی, جیسے میں نے اشارہ دیا آپ کو 7-7.5% کے قریب. بٹ اب یہ نمبر لیٹلی جو آیا ہے یہ 8% کے اوپر نمبر ٹریول کر رہا ہے. موسٹ لائکلی ڈسمبر کے بھی جو انفلیشن کا نمبر آئے گا ابھی اگلے مہینے کا, یہ آپ سمجھیے کہ تقریباً کوئی 8.5% کے آس پاس ہی رہنے کی توقع ہے. اگلے سال کا پورے کیلنڈر ایئر کا جو اس میں آپ سے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ایک آپ سمجھیے کہ جو ٹرینڈ ہے وہ کچھ اس طرح کا رہے گا کہ کنورٹڈ آپ سمجھیے یو شیپ کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ ایک بیل شیپڈ کرو ٹائپ کا انفلیشن کی اگر میں ڈرا کروں اس طرح کی صورتحال کریٹ ہو سکتی ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جو سیکنڈ کوارٹر 3rd کوارٹر ہوں گے آف دا کیلنڈر ایئر اس میں انفلیشن تھوڑی نسبتاً ہائر سائڈ پہ رہے گی, اور ہائر سائڈ سے میری مراد ہے کہ تقریباً آپ سمجھیے 10% کے آس پاس رہنے کی جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے. ہاؤیور جو آخری کوارٹر ہے اس میں جی ہماری جو اس حوالے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ جی انفلیشن کا نمبر دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا ٹیپر آف ہوگا اور نمبر نسبتاً کم ہوگا, اور یہ جو آخری کوارٹر ہے کیلنڈر ایئر کا یہ نمبر 7% سے بھی نیچے آ سکتا ہے. اور یہ موسٹ لائکلی جو فرسٹ کوارٹر کا ہمارا انفلیشن کی نمبر ہے جو کہ تقریباً آپ سمجھیے کہ 7% کے قریب یا 8% کے قریب نمبر ہوتا ہے اس سے نسبتاً نیچے ہوگا. تو پورے سال کا کچھ اس طرح کا ٹرینڈ جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں ایک اہم چیز انفلیشن کے حوالے سے دیکھنے والی یہ ہے کہ اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے, اور یہ جو ایک دوبارہ فوڈ پرائسز کی وجہ سے اتنی جو اپ سائڈ آ گئی ہے جو کہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور سوائے اسٹیٹ بینک کے جس کی اتنی زیادہ ایک وائڈر رینج تھی فار انفلیشن 7 to 9%, تو وہ اسی طرف تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ اس کے اندر پروبیبلی ایک ویو امبیڈڈ تھا کہ جی شاید فوڈ پرائسز کوئی سرپرائز دکھا سکتی ہیں, اور ایسا ہی ہوا. اچھا, اور یہی چیز پچھلے سال بھی آپ سب کو یاد ہوگی کہ 2019 کا جب سال اینڈ ہو رہا تھا تو انفلیشن میں اسپائک آیا تھا جو کہ 2020 کے شروع تک رہا, اور اس کی بھی وجہ بنیادی طور پہ فوڈ انفلیشن ہی تھی. تو یہ اس وقت سیناریو ہے انفلیشن کے اینگل سے. یہ آنے والے مہینوں میں یعنی کہ دسمبر جنوری میں جسٹ بیکاز آف ہائی بیس افیکٹ یہ نمبر سے ڈراپ کرے, بٹ یہ اگین سیکنڈ کوارٹر جو جون کا اینڈ ہوگا اس میں تقریباً 10% کے آس پاس, اور 10% سے ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر ہی کلوز کرے. سپٹمبر میں بھی یہی رینج رہے گی, بٹ لاسٹ کوارٹر میں امید کر رہا ہوں کہ یہ نمبر جو ہے اس میں یہ نمبر تھوڑا کول آف ہو جائے گا. تو جی یہ انفلیشن کی جی ہے صورتحال. صحیح ہے. دیکھیے کیس یہ ہے کہ نمبر آف اینالسٹ آر پنٹنگ کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے شرح سود جو ہے اس کو اکثر لوگ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فوڈ انفلیشن کے بارے میں بھی دیر از اے کنسنسس کہ دسمبر جنوری میں کافی پریشر بلٹ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے.
So अगर हम इसको recap करें as to what the head of research of JS said कि index को they are precisely saying कि discount 2020 2021 में they are looking at I mean it's a kind of consensus which AKD and Topline even said कि ये 50,000 से above का level सबको नज़र आ रहा है economy में because of the construction everybody is looking at the stimulus everybody is looking restoration of economic activity लेकिन जो सबसे बड़ा misnomer है वो political activity है ये जो political noise है ये दिसंबर का महीना अगर ठीक से गुजर जाता है बॉर्डर पे इश्यूज़ नहीं आते तो पाकिस्तान हैज़ अ फैंटास्टिक 2021। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से हमारा जेएस ग्लोबल का इस हवाले से एक थोड़ा सा हम इस पे लिखते भी आ रहे हैं काफ़ी टाइम से कि देखिए इस वक्त जो बॉन्ड मार्केट है अगर उसका मुआयना कर लें और जनरली अगर आप स्टॉक मार्केट में और चलें आप बॉन्ड मार्केट में आप कमर्शियल बैंक्स आप जहाँ भी अगर आप एक नज़र देखेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको यही इस हवाले से ओपिनियन सामने आएगा कि जी इंटरेस्ट रेट्स में मोस्ट लाइकली सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर में सेकंड या थर्ड क्वार्टर से मेरी मुराद ये है कि देखिए स्टार्टिंग मार्च या जून इन पीरियड्स के दौरान जो है ग़ालिबन स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट में इजाफा कर दे। ये वो व्यू है जो कि बॉन्ड मार्केट्स खुद बता रही हैं। अगर आप लेटेस्ट ऑप्शंस देख लें वो भी बरमला यही निशानदेही कर रहे हैं क्योंकि किसी का भी 12 महीने में 6 महीने में उतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है विच इज़ क्लियरली गिविंग द सिग्नल कि जी इंटरेस्ट रेट्स में सभी थोड़ा बहुत ये एक व्यू लोगों का बना हुआ है कि जी प्रॉब्ली 25-50 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ जो है वो मई की जैसे MPS होगी या जुलाई की जो MPS होगी इसमें यकीनन कर दिया जाएगा अगर मार्च में ना किया गया तो। अलबत्ता हमारा जो उस पर व्यू है वो इससे थोड़ा मुख्तलिफ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कन्वेंशनल विजडम से हट के इस दफ़ा शायद कोई ऐसा सिलसिला हो कि जी इंटरेस्ट रेट्स पूरे साल, जी हाँ पूरे साल यानी कि कैलेंडर ईयर, फिस्कल ईयर की मैं बात नहीं कर रहा, पूरे कैलेंडर ईयर 2021 में स्टेट बैंक मोहतात रहे बढ़ाने से। ये हमारा एक हम समझते हैं कि जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है और जिस वजह से इतनी शदीद जो बाकी सेंट्रल बैंक्स ने ईजिंग की थी और हम उस रेस में थोड़ा पीछे रह गए थे, मगर हमने सारा जो सिलसिला था वो ईजिंग का हमने कैचअप कर लिया था इस साल और स्टेट बैंक ने काफ़ी प्रीएम्प्टली और काफ़ी प्रॉम्प्टली उस पर फैसले लिए और हमारे इंटरेस्ट रेट्स में पॉलिसी रेट में शदीद जो है वो कटौती देखने में आई, जो कि अगर आप साल के शुरू में देखते अगेन पिछले साल अगर हम यही प्रोग्राम कर रहे होते और ऑब्वियसली कोविड हमें नहीं पता था तो इंटरेस्ट रेट्स प्रॉबली लोग 9-10% 11% ऐसे आपको शायद व्यू मिलता, यानी कि लोग देख रहे थे 200 बेसिस 250 बेसिस का डिक्लाइन, मगर यहाँ तकरीबन आधे हो गए इंटरेस्ट रेट्स। तो ये जो वजह हुई है जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी ईजिंग इतनी की, हम ये समझते हैं कि उसका जो आप समझिए जो मकसद है वो हम समझते हैं कि उसको हासिल करने में दुश्वारी आ सकती है अगर क़ब्ल वक्त इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो इसमें हमारा ख़्याल है और हमारी जितनी हमें मईशत समझ में आती है हम समझते हैं कि जी पूरे साल इस पे एक बेट ली जा सकती है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स इस साल अनचेंज्ड रहें। सो दैट इज़ अ व्यू ऑन दी इंटरेस्ट रेट्स। हुसैन साहब यहाँ मैं शामिल करूँगा प्रोग्राम में एक वक्फे को। नाज़रीन मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन हम हुसैन से बातचीत कर रहे थे। नंबर ऑफ़ इकोनॉमिस्ट बिलीव कि पहले हॉट मनी का जो मैनेज था उसकी वजह से चीज़ें काइंड ऑफ मिसमैनेज हुई एंड इट वाज टू लेट फॉर द स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी टू हैव अ नंबर ऑफ़ एमरजेंट मीटिंग्स और फिर जल्दी से इंटरेस्ट रेट को कम किया। ये वाली चीज़ें अगर इन टेंडम होती विद द रिस्टोरेशन ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी और हॉट मनी को भी ठीक से टेपर किया जाता, फेज़ इन कर लिया था, मजबूरी थी, गलती थी, व्हाटएवर सीख रहे थे या कुछ और लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको फेज़ आउट ज़रा ठीक तरीके से किया जाना चाहिए था। गलती को तस्लीम करने के या ठीक करने के लिए इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, उसको फिर उसको तरीके से स्लो इन स्टेडी वे में करना चाहिए था।
सो गोइंग फॉरवर्ड जो चीज़ ऑन द टेबल है जिस पे लोग बातें कर रहे हैं, एंड दैट रिलेट्स टू कि हमारे रिज़र्व्स की पोजीशन कैसी रहेगी, बिकॉज गवर्नमेंट को बहरहाल अब इकनॉमिक एक्टिविटी को रास्ता देना होगा. आप सिर्फ सीमेंट और कंस्ट्रक्शन पैकेज के नाम के ऊपर इकॉनमी को टोटली रिस्टोर नहीं कर सकते. वी नो वेरी वेल कि इंपोर्ट को स्टाइफल करके रोक कर डॉलर की पोजीशन को बेहतर किया गया, बट हेड्स ऑफ टू द गवर्नमेंट जहाँ पे तारीफ़ बनती है वहाँ बिल्कुल की जानी चाहिए कि रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से हमारी पोजीशन काफ़ी बेहतर हुई है. सो गोइंग फॉरवर्ड जब गवर्नमेंट फैसला करेगी कि यस अब टोयोटा दूसरी तीसरी ऑटो सेक्टर की कंपनीज और दूसरे प्लेयर्स जो हैं वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकें, इकनॉमिक एक्टिविटी विच मीन्स जॉब क्रिएशन एज़ वेल वो रिस्टोर हो सके, तो फिर सीधा साधा ब्रंट जो है वो आपके रिज़र्व्स पर आता है. सो कितने महीने आगे हम ऐसे देखेंगे कि हर पहली से 5 के दरमियान लोग घर खर्चे के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए पैसे भेज रहे हों और आपकी पोजीशन बेहतर हो रही हो. गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट अलाउ कर रही हो, जिससे वी नो के ट्रेडिंग इकॉनमी में थोड़ी सी एक्टिविटी आती है, लोगों को रोज़गार मिलता है. सो अगला सवाल हमारा हैदर से ये होगा कि फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स को गोइंग फॉरवर्ड वो कैसे देखते हैं. ऑलराइट, अच्छा देखिए, एक्सटर्नल अकाउंट में या जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं, इसके दो बुनियादी जो आप समझिए कि कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट. इसमें देखिए हालिया जो सूरत हाल देखने में आ रही है वो ये है, और जो काफ़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ है जो नॉर्मली पाकिस्तान का ट्रेंड रहा है, और वो क्यों मुख्तलिफ है उसकी अपनी वजूहात हैं. ट्रेंड जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, मेरी मुराद ये है कि जी करंट अकाउंट में पिछले जो हालिया महीने गुजरे हैं, या अगर आप इस फिस्कल ईयर का देख लें, और जो नवंबर का नंबर अब इंशाल्लाह रिलीज़ होगा अनकरीब अगले हफ्ते होपफुली, तो उसमें भी आप देखिएगा कि करंट अकाउंट सरप्लस ही मुतवक्के है. और ये करंट अकाउंट सरप्लस यानी कि अगर आप 2018 में चले जाएं तो करंट अकाउंट डेफिसिट एक सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम बनी हुई थी, और उस पर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. मेरे ख्याल से एक ये हाउस होल्ड टर्म अब बन चुकी है, और जो लोग इससे वाकिफ़ नहीं थे इस कॉन्सेप्ट से, वो भी मेरे ख्याल से इस वक्त बखूबी ये कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो करंट अकाउंट में जो नॉर्मली हमारे यहाँ डेफिसिट आता है, क्योंकि हम एक इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री हैं, वहाँ हम सरप्लस हमारा आ रहा है, और उसकी वजूहात हमारी नज़र में जो है वो दरअसल कोविड-19 है, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स और जो इंपोर्ट्स का ट्रेंड है वो, और रेमिटेंसेस जिनमें शदीद इजाफा देखने में आया है, जिसका नंबर अभी हालिया ही रिलीज़ हुआ, और हमने इस पे आज आप समझिए कि छोटा सा एक पेज भी हमने जो लिखा, उसमें ऑब्जर्वेशन हमारी यही थी कि जी कि जो पूरे साल के रेमिटेंसेस का नंबर बनने वाला है इस साल, वो सब्सटेंशियली एक्सीड कर जाएगा टोटल एक्सपोर्ट से. हमारे पिछले साल भी रेमिटेंसेस हायर थी एक्सपोर्ट से, बट इस दफ़ा वो फ़र्क और मज़ीद बढ़ जाएगा. तो ये सारे अवामिल अगर इस एंगल से आप देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारे यहाँ सूरत हाल लेटली बेहतर रही है. अब इसमें ज़ाहिर बात है जो क्रिटिकल एक जो नंबर देखा जा रहा होता है मार्केट में, वो होता है कि जी पूरे साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ उस हवाले से आ रहा है मार्केट में. हमारे ख्याल में शायद ये करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर मोस्ट लाइकली जो आप समझिए पूरे साल का बनना चाहिए, ये समवेयर अराउंड $2 बिलियन का डेफिसिट शायद बने. मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा बनना चाहिए. But this is just a view, we can be wrong, but this is what our view is, and it can be even less than this. So far करंट अकाउंट सरप्लस हमारे यहाँ आ रहा है, और मैं बात कर रहा हूँ जून एंडिंग की कि ये तकरीबन थोड़ा डेफिसिट में आ जाएगा. तो ऑब्वियसली इसमें हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि वैक्सीन के आने से, और उम्मीद है कि दुनिया के हालात बेहतर होंगे, तो उससे हमारे यहाँ जो ये सरप्लस की सूरत हाल क्रिएट हो रही है ये वापस डेफिसिट में चली जाएगी. और जो साल अमेंड करेंगे मोस्ट लाइकली वो एक बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए, मगर ये हम बहरहाल डेफिसिट वाली सूरत हाल में वापस जा सकते हैं. एट द सेम टाइम अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट में देखें, और मैं इनिशियली जिस ट्रेंड की बात कर रहा था वो ये था कि जी करंट अकाउंट में ऐसे सरप्लस आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंट में वीकनिंग हो रही है. उससे मुराद ये है कि फाइनेंशियल अकाउंट में जहाँ हमारे यहाँ सरप्लस होता है वो सरप्लस काफ़ी स्क्वीज़ हो गया है, और वहाँ थोड़ी सी जो हमारे यहाँ फ्लोज आते हैं वहाँ कमी देखने में आ रही है लेटली. एक बात वो अपनी जगह सही है कि जी कोविड-19 के हवाले से, और आप समझिए कि जो हमारी IMF के जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में पैसे आ रहे थे वो ऑब्वियसली आ रहे थे, बट अगर आप नेट देखें तो अभी फ़िलहाल लेटली जो नंबर है वो काफ़ी मुख्तसर रह गया है. तो ये एक ट्रेंड देखने में आया कि जी कि करंट अकाउंट वाज
इम्प्रूविंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट में थोड़ी वीकनिंग है, तो यही थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा साल क्लोज होगा विद अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे पास फ्लोज जो हैं होपफुली फॉर द रिमेनिंग 6-7 मंथ्स वहाँ सूरत हाल बेहतर होगी। और ये जो आपका सवाल है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, ये अभी जैसे स्टेट बैंक के आप देखें तो रिजर्व हमारे $13 बिलियन से कुछ इस वक्त गालिबन नंबर ऊपर है, और टोटल रिजर्व हमारे $20 बिलियन कुछ टोटल नंबर बनता है। होपफुली उम्मीद किया सकती है कि ये नंबर जो है ये हमारा ग्रेजुअली यहाँ से ऊपर ही रहेगा, यानी कि व्हाट आई एम इन अदर वर्ड्स ट्राइंग टू से कि 13 to 14 बिलियन डॉलर्स की रेंज में हमारे रिजर्व्स रहेंगे। ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। अगर हमें कुछ मज़ीद इमदाद मिल जाती है, हमें कोई बोरिंग मिल जाती है इन ऑन टॉप ऑफ IMF, कहीं और से हमें फ्लोज अरेंज हो जाते हैं, या अगर हम एक्सपोर्ट्स में डिलीवर कर देते हैं तो ये नंबर मज़ीद बेहतर हो सकता है। बट यहाँ मेरे जो व्यू है वो यही कि जी तकरीबन हम कंफर्टेबली इस लेवल से ऊपर ही इंशाल्लाह पूरा 2021 में हमारा पूरा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की सूरत हाल है वो रहेगी। नाज़िम, ये जितनी भी टेक्निकल बातचीत है, अगर इसको हम आसान लफ्ज़ों में कहें और हुसैन से भी मैं कहूँ कि अगर सिर्फ ये बता दें कि गोइंग फॉरवर्ड और डॉलर के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शन है, तो मैं नाज़िम को ये बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा टेक्निकल फाइनेंशियल जगलरी को सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये देखकर कि गवर्नमेंट ने डॉलर को कितना अच्छी तरह मैनेज कर लिया है, उसकी सप्लाई को कितनी अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया है, दैट एक्चुअली टेल्स कि इकोनॉमी इंटरनली कितनी स्ट्रॉन्ग या बेहतर हो रही है या फिर उसके ऊपर लीप अप होती है। सो गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन डॉलर? ऑलराइट, देखिए डॉलर का भी जो देखिए सबसे अहम जो इस वक्त लेटली ट्रेंड था, और उसकी भी मैं मुख्तसर अब इसमें ऐड कर दूं कि जी वजह जो थी वो बुनियादी तौर पे कोविड-19 ही थी। और ये अगर आप ट्रेंड देख लें, इट्स वेरी विजिबल कि जब से ये सूरत हाल क्रिएट हुई है तो एक्सचेंज रेट जहाँ एक ज़माने में 200 रुपये की बातें हो रही थी और जब ये डिप्रिशिएट कर रहा था, तो अभी हालिया तकरीबन 6 महीनों में आप देखें तो अप्रिसिएशन देखने में आई है। और मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले यहाँ तक बात हो गई थी कि जी शायद ये 150 रुपये भी शायद जो डॉलर का लेवल है वीज़ा-वीज़ रुपये, ये शायद हमें देखने में आ जाए। बट जैसे ही वैक्सीन की न्यूज़ आई है और ग्लोबली जो जिस तरह से हालात इस वक्त चेंज हुए हैं, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देख लें तो उसको सामने रखते हुए ये ट्रेंड थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है कंटिन्यू होते हुए। बट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपसे जिक्र किया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हमें कोई ऐसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल चैलेंजिंग नज़र नहीं आ रही है, तो उस वजह से डॉलर या जो एक्सचेंज रेट की पैरिटी है ये भी एक इसी रेंज में हमें नज़र आ रही है, जैसे कि 158 to 162 इन्हीं लेवल्स पे आ सकती है। और अगेन आप थोड़ी इसमें अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऐड कर लें तो अगर हालात यही प्रिवेल करते हैं तो उसमें थोड़ी अप्रिसिएशन भी आ सकती है। बट the overall forecast is that probably by June levels more or less हमें शायद यहीं नज़र आएँ एक 158 to 162 की रेंज, and this is what we are expecting for the rest of the whole year for calendar year 2021. हुसैन, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक वक्फ़े को, और वक्फ़े के बाद हम बातचीत करेंगे कामरान नासिर से जो कि सरबरा हैं, CEO हैं जेएस ग्लोबल्स के, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड वो एज अ CEO ऑफ दिस ब्रोकरेज हाउस, हाउ डज़ ही लुक एट द 2021 और ईयर को कहाँ क्लोज होते हुए देख रहे हैं। मिलते हैं एक वक्फ़े। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने बातचीत की हुसैन हैदर से, ही इज़ द हेड ऑफ रिसर्च ऑफ जेएस ग्लोबल, एंड वी सॉ के इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड, स्टॉक मार्केट, डॉलर रिजर्व्स, they have a thoughtful view and a clear view, and they think the economy is going to remain stable, and because of that reserves की position अच्छी रह सकती है। डॉलर जो है वो इसी रेंज में रह सकता है 160 के आसपास for next 6 month or so। इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही हैज़ अ व्यू कि ये मैक्सिमम, अगर अव्वल तो ही थिंक्स कि नहीं बढ़ेगा, बट मैक्सिमम इज़ गोइंग टू बी सिंगल डिजिट, दैट इज़ अराउंड 9%। सो इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू टॉक विद द CEO ऑफ जेएस ग्लोबल
اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہی ایز اے سی او ہاؤ ڈز ہی لک ایٹ دا کلوز آف دس ایئر اینڈ گوئنگ فارورڈ 2021 کی آؤٹ لک ان کی کیا ہے. کامران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ نے 2020 کا کلوزنگ پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ سال کے شروع میں اگر دیکھتے جب یہ ایک ان نون فیکٹر ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کووڈ آئے گا اور آنے کے بعد کس طریقے سے وہ انسان کی زندگی کو کمپلیٹلی ڈسٹرپٹ کر دے گا, تو میرے نزدیک ایک فورس میجور ایونٹ تھا. سو کنسنسس جو ہاؤسز کا تھا اور ہمارے ہاؤس کا بھی تھا کہ اس سال جو کلوزنگ آئے گی وہ رفلی اراؤنڈ 52,000 کے انڈیکس لیول پہ آئے گی. سو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیے کہ ایک سال ہماری زندگی میں سے منہا ہوا ہے, مائنس ہوا ہے, اور اس کے برعکس جو پازیٹیو چیز ہے کہ دنیا نے جس قسم کا میلٹ ڈاؤن دیکھا ہے کووڈ کی وجہ سے, الحمدللہ پاکستان بہت سے معاملات میں, بہت سی دنیا میں, بہت سے ممالک سے بہتر رہا. اسی لیے جس وقت یہ پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو آپ نے ایک سڈن کریکشن مارکیٹ میں دیکھی کہ مارکیٹ 42,000 کے آس پاس ٹریڈ کر رہی تھی, وہاں سے کانٹریکٹ ہوئی 27,000 پہ آئی, اور جو ہی جب فرسٹ ویو آپ کی اینڈ ہوئی ہے ان پاکستان, اس کے بعد ایک ریفلیکشن اور ایک ہوپ بن گئی, کیونکہ جب آپ نیبرنگ کنٹریز کو دیکھتے تھے تو آپ کو نظر یہ آیا, اور ویسٹرن کنٹریز کو بھی, بھلے آپ یو کے کی بات کریں, یو ایس کی بات کریں, یا ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں ان کی بات کریں, تو آپ کو نظر یہ آیا کہ پاکستان ہیز فیئرڈ ویری ویل ان کمپیریزن ٹو دا نیبرنگ کنٹریز اینڈ دی انٹرنیشنل ورلڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنا مرضی تنقید کریں, ہم تنقید کرتے ہیں, لیکن جہاں کوئی چیز اچھی کسی کو کریڈٹ دینا چاہیے وہ بنتا ہے, اور گورنمنٹ کی جو بھی پالیسیز رہیں کسی کے اختلاف صحیح, لیکن ان کا رزلٹ بہرحال وہ پازیٹیو آیا اور پاکستان اس سے کافی شیلڈڈ رہا. وہ ریفلیکشن آپ نے دیکھی اپنے باؤنس بیک میں. سو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ سال اگر کلوز ہوگا تو یہ رفلی سم ویئر اراؤنڈ, اگر یہاں سے ریلی پک اپ کرتی ہے, ہم آج 10 دسمبر کو بیٹھے ہوئے یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں, تو سم ویئر اراؤنڈ 44,000 یا اس کے آس پاس مارکیٹ کو کلوز ہونا چاہیے. اور اگلا سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ 2020 کو ساری چیز میں سے مائنس کر دیں, اور اس کے شروع میں جو پریڈکشن کی گئی تھی کہ جیسے یہ سال 52,000 پہ ہم کہہ رہے تھے کہ انڈیکس کو آ جانا چاہیے, تو مجھے نظر یہ آتا ہے کہ اگلا سال بھی ہم سم ویئر اسی انڈیکس کے آس پاس ہوں گے. اس میں بہت ساری چیزیں جو میں آپ کے ویورز کے لیے اگر کہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ کنٹرول نہیں کرتے. جب بھی آپ کبھی کوئی ایسا ویو دیتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ ویورز کو ہمیشہ مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لائن رکھنا چاہیے, اور ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کو بڑا کلوزلی واچ کرنا چاہیے. ہمارے بارڈرز پہ ایک ٹینشن ہے, وہ ٹینشن کس طرف جاتی ہے, وہ اسکلیشن کا کیا نتیجہ آتا ہے, یا وہ اسکلیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اگر جتنا بلڈ اپ کیا جا رہا ہے ایسی اسکلیشن نہ ہوئی فرام آر نیبر, تو میرے خیال میں وہ پازیٹیو سرپرائز گنا جائے گا. اگر آپ نے اگلے سال سینٹ کا الیکشن دیکھنا ہے, وہ اسموتھ طریقے سے ہو جاتے ہیں, اور پولیٹیکل نوائز ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بڑھے گا, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن اسموتھ طریقے سے گزر جائیں گے, اور اگر گزر جاتے ہیں تو وہ پھر ایک پازیٹیو سرپرائز مارکیٹ کے لیے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اچھا شگون ثابت ہوگا, تو مارکیٹ پھر وہاں سے پازیٹیو ڈائریکشن میں نکلے گی. اور تیسری سب سے اہم بات جو کہ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف پروگرام میں دوبارہ سے جانا ہے. وہاں پہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں, آپ کا فسکل ڈسپلن کے اوپر یا فسکل میجرز پہ کیا بات چیت ہوتی ہے, پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان میں کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, یہ سارا کچھ ملا کے آپ کو یہ بتائے گا اس وقت. اور اس وقت آپ کے انڈیکس لیولز میں ایک ریویژنز دیکھیں گے آپ. آج ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ان سب چیزوں کو ایک اسٹیٹک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہو جائے گا, اٹ وڈ بی لارجلی فیوریبل. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ کوئی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ فارن پالیسی فرنٹ پہ پاکستان کو کوئی بہت سارے چیلنجز کا اگر سامنا کرنا بھی پڑا تو وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل ہو جائے گا. ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسموتھ طریقے سے فنکشن کرتی رہے گی. تو اس میں پوزیشن یہ نظر آتی ہے کہ 2021 اگر یہ تمام معاملات جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی ہوتے ہیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ 52,000 ٹچ ہو, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ پازیٹیو سرپرائز اتنا اچھا ہو, یا پھر کچھ فیصلے اتنے بہترین ہو جائیں, گورنمنٹ کا بجٹ بیچ میں آنا ہے وہ اتنا اچھا آ جائے, اتنا جیسے کہتے ہیں انویسٹر فرینڈلی ہو کہ آپ اپنے پچھلے آل ٹائم ہائی کو بھی بریچ کریں اور مارکیٹ 60,000 کی طرف ریلی کرنا شروع کر دے. سو یہ تمام پاسبلٹیز موجود ہیں. تو میرا جواب اپنے جو بھی ویورز ہیں ان کے سننے کے لیے یہ ہے کہ پلیز واچ آؤٹ نیوز کو, کیونکہ ڈائنامک انوائرمنٹ ہوتی ہے مارکیٹ پہ, ہر نیوز کا ایک افیکٹ ہوتا ہے, تو اس کو کلوزلی واچ کرتے رہیں. دیکھیے جہاں تقریباً لوگ 44 کے لیولس کوٹ کر رہے ہیں ایئر اینڈ کے لیے, وہاں کامران نے ایک بہت ہی ریزنیبل بات کی, جو کہ ہی ہیپنس ٹو بی دا اونلی پرسن جس نے مجھے یہ بات کہی ہے, اینڈ دیٹ از کہ
کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے آرگیومنٹ اور بیکنگ ضرور ہونی چاہیے. ہی گیو اے کوالیفائر نوٹ کہ بازار اچھی یس دکھتی ہے, کلوزنگ اچھی دکھتی ہے, لیکن یہ جو بارڈر کے اوپر اتنی سیریس چیز ہے, اینڈ یس ہسٹری ٹیلس اس کہ یہ ٹینشنز 7-8-9-10 دنوں کی ہوتی ہیں اور اس میں 8-9 ہزار پوائنٹ نکل جانا کوئی بات نہیں ہوتی. سو انویسٹر ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں یوزول ٹائپ کا کوئی بل ٹریپ اس میں نہیں دکھتا. اکانومی اچھی دکھتی ہے, گوئنگ فارورڈ سچویشن اچھی دکھتی ہے. یہ ایک بارڈر والا اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا ہوا ہے, گاڈ فوربڈ اگر یہ والی مسٹامر نہیں ہوتی تو وی لک ایٹ دا مارکیٹ in a very very positive situation. Going forward ہمیں بتائیں what is your view about the foreign currency ڈالر کو آپ کہاں دیکھتے ہیں ایز اے CEO of JS Global؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے, اور اگر ڈالر کی اور پی کے آر پیرٹی دیکھیں ایک بڑا خوش آئند قدم اٹھایا تھا اسٹیٹ بینک نے کہ پہلے ہم کنٹرول کیا کرتے تھے اپنی کرنسی کو اور اپنے ڈالر کو اور پرائس کو, اور اس کو جب آپ نے فری چھوڑا ہے تو وہ آپ کو اس کا امپیکٹ دے رہا ہے. 168 169 کا ہائی لگانے کے بعد 158 کی رینج پہ آ جانا, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے انفلوز اور آؤٹ فلوز یہ میچ رہے تو ڈالر کو آپ کہیں اسی رینج باؤنڈ کے اندر دیکھیں گے. اگر اس میں آپ کی پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی ایکسپورٹس پک اپ کر جاتی ہیں, آپ کی فارن ریمیٹنسز پک اپ کر جاتی ہیں, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انڈر چیک رہتا ہے, اور آپ کا IMF پروگرام آن گراؤنڈ بڑا اچھا پرفارم کرتا رہتا ہے, تو اس کیس میں پاکستان روپی اپریشیٹ ہو سکتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ مارکیٹ میں پریڈکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہیے کہ پریڈکشن کی فاؤنڈیشن کیا ہے, اس کی بیسس کیا ہے. ہوا میں نمبر دینا جو ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک صحیح قدم ہوتا ہے. آپ کو اس کو کمپلیٹ ایکسپلینیشن دینا چاہیے. سو ان چیزوں پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج بیٹھ کے اگر میں دیکھوں اور اسیس کروں تو مجھے لگتا ہے انفلوز اور آؤٹ فلوز اور IMF کے پروگرام کے بعد یہ ساری چیزیں ایسے بیلنس آؤٹ ہوں گی کہ آپ کو ریزروز بھی جو اس لیول پہ کھڑے ہیں یہی نظر آئیں گے, اور آپ کو جو PKR ڈالر پیرٹی ہے وہ بھی کہیں رینج باؤنڈ انہی جگہ پہ نظر آئے گی ود دی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو کہ میں نے ساتھ اس کے ifs اینڈ بٹس لگائے ہیں ان کے درمیان میں رہتے ہوئے یہاں نظر آنی چاہیے. دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے, جیسا اس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک روشن قسم کا قدم اٹھایا گیا ہے, اور اس کے اثرات شاید ابھی ہم بہت جلدی یہ بات کر رہے ہیں. اگر آپ کو جیسے آپ نے کہا کہ JS از این انسٹیٹیوشن وچ از فل آف آپٹیمزم, اینڈ آئی سنسیئرلی بلیو کہ جو JS کی ایک خاصیت رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ پاکستان کو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پروموٹ کرنا. اور جسے کہتے ہیں کہ اگر ہم آج اس جگہ بیٹھے ہوئے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر ون آف دا لارجسٹ بروکریج اینڈ انویسٹمنٹ بینکنگ فرمز ان پاکستان, سو ہمیں اس اسٹینڈرڈ کے اوپر جینا بھی پڑتا ہے اور وہ کر کے دکھانا پڑتا ہے. سو وی ہیو ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی آلسو. سو ود آل دوز پیرامیٹرز دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ قدم کی تعریف کی جانی چاہیے, اور لوگوں کے اندر اس کی اویئرنیس بڑھانے کے لیے جیسے کہ ابھی اسٹیٹ بینک کے گورنر انہوں نے دورہ کیا مختلف ممالک کا اور جا کے انویسٹر کمیونٹی سے انٹریکٹ کیا, اسی طریقے سے بروکرز کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا کہ اس کو مزید لوگوں کے اندر جا کے اجاگر کریں, اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ اس کا رزلٹ بہت اچھا دیکھیں گے. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اپنی سیونگز ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ بھی آئے گا, اپنی سرپلس سیونگز کو روٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی اکانومیز میں باہر رہتے ہوئے کہ جہاں پہ ریٹرن اتنا اچھا نہیں ہوتا کیونکہ بہت ہی کنٹرولڈ انفلیشن ہوتی ہے, بینکس کیونکہ انفلیشن نیچے ہوتی ہے, انٹرسٹ ریٹس بہت نیچے ہوتے ہیں, نیکسٹ ٹو نیگلیجبل ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کبھی بھی بینک میں پیسے رکھنے سے آپ کو کوئی خاص ریٹرن نہیں ملتا. اگر وہ پیسہ پاکستان میں آئے یا پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آئے ان کی خواہش کے مطابق, سو یہ ایک وہ اسٹاک ایکسچینج ہے جس پہ ریٹرن آن ایکویٹی ایوریج کے اوپر ہی 20% کے آس پاس ہے. ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ 5 اور 6% کے درمیان اس وقت اگر میں صحیح آپ کو نمبر بتا رہا ہوں تو وہ چل رہی ہوتی ہے. سو اس کے اندر بڑا زبردست آربیٹراج موجود ہے. وہ آربیٹراج کو ایکسپلین کرنا, کرنسی کی پیرٹی اور اسٹیبلٹی کو اجاگر کرنا, اور یہ ساری چیزیں بتانا کہ پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف جانا شروع ہو گیا. اور میں صحیح سمت کیوں کہتا ہوں, شاید اس کے اثرات آنے میں آپ کو 8 سے 10 سال لگ جائیں, لیکن آپ نے اپنی اکانومی کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک امپورٹ لیڈ ماڈل سے ایکسپورٹ لیڈ ماڈل کی طرف اس کو موڑا ہے. یہ بہت مشکل قدم ہوتا ہے جو کہ ہماری پاس پریکٹسز رہی ہیں, اور اس کے برعکس اگر آپ اس طرف جائیں تو آپ کو بڑی تنقید کا سامنا بھی اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ
किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए हमेशा होता है कि कोई ऐसा कदम उठाए जिसका रिजल्ट फौरी आए, लेकिन एक मैक्रो लेवल के ऊपर किसी चीज़ की डायरेक्शन को सेट करना और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली उसे मूव करना, ये पॉलिटिकली तो शायद इनके रिज़ल्ट इतने मज़ेदार नहीं आते, लेकिन आने वाले वक्त के लिए जो फाउंडेशन ले होती है वो बहुत अच्छी है। Kamran, if you were to pick one fantastic thing of the government, everybody on the street says कि जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज है उसने सीमेंट और स्टील की रैली को जन्म दिया। इकोनॉमी के लिए कौन सी एक चीज़ है that you would suggest as an expert कि गवर्नमेंट इस चीज़ को करे? देखिए, मेरा व्यू ये है कि डिमांड एंड सप्लाई एक मेजर फैक्टर रहता है कभी भी किसी चीज़ के चलने में, और इकॉनमी का पहिया मूव करने के लिए एक पीएसडीपी एलोकेशन का बढ़ना, उस तरफ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाना, मेरा ख्याल है इनएविटेबल हो गया, और इसको आईएमएफ ने भी रिकग्नाइज़ किया कि पाकिस्तान को उस तरफ जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका आईएमएफ प्रोग्राम होगा, पीएसडीपी एलोकेशन आपकी बढ़ेगी, नेचुरली बढ़नी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप लोग जाएंगे, और उसकी वजह से सिक्लिकल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसमें सीमेंट्स और स्टील मुझे मज़ीद नज़र आता है कि इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उसके अलावा सर्टनली ईएनपी और बैंक्स जो हैं, ये मेरे हमेशा सेफ़ बेट्स इसलिए रही हैं कि पाकिस्तान में किसी भी सिचुएशन के अंदर इनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहरहाल अच्छी रहती है। लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा। अगर आप कोविड से एलिंग इकॉनमी को जिसे कहते हैं कि क्योंकि हालात मुश्किल होते हैं, लेकिन उसमें भी कदम जो कुछ उठाए सेंट्रल बैंक ने वो बड़े ज़बरदस्त थे। अगर आप उस ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू करेंगे तो उसका बेनिफिट उससे अगले साल में बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ बॉयल डाउन कर जाएगी जब आपका आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो रहा होगा। उस एग्रीमेंट के फेज़ के ऊपर अगर वहाँ पे गिव एंड टेक में ये आया कि जी हम इन्फ्लेशन को मॉनिटर करेंगे, और क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो समवेयर क्लोज टू 8% के आसपास अगले कैलेंडर ईयर में रहेगी ऑन एन एवरेज। सो अगर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट की बात हुई या इस तरह की बात हुई तो गुंजाइश है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, लेकिन ख्वाहिश मेरी यही होगी कि आने वाले कैलेंडर ईयर के अंदर इंटरेस्ट रेट को अगर इसी लेवल पे मेंटेन किया जाए तो इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा शगुन साबित होगा। बट सर्टनली इन्फ्लेशन एंड आईएमएफ बोथ हैव टू बी लुक्ड एट क्लोजली, कि आपको देखने के लिए कि या एंटिसिपेट करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट रेट जून 21 में कहाँ जाएगा और दिसंबर में कहाँ जाएगा। 21 के लेवल तक तो हम प्रिटी श्योर कि 21 तक नहीं, जून 21 तक नहीं हिलना चाहिए। जून 21 के बाद ये जो मैंने दोनों बातें कही हैं इनका इफ़ेक्ट आपको नज़र आएगा, और अगर नेगोशिएशन कामयाब रही और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने में कामयाब हुए, गिव एंड टेक होती है इसके अंदर, तो फिर शायद ना हो, ये हमारी ख्वाहिश भी हो सकती है, बट देयर कैन बी अ रूम ऑफ अबाउट 100 बेसिस पॉइंट का ये इंक्रीज़ कर सकता है। ये बताएं कामरान कि अगर सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 9% तक चले जाते हैं अगले साल में, तो how do you look at the food sector? Do you see investment in the food sector can beat the inflation? बिल्कुल कर सकता है, और देखें जो भी आपकी एफएमसीजी सेक्टर है, मैं सिर्फ फूड की बात नहीं करूँगा, याद रखें कि पाकिस्तान इज़ अ पॉपुलेशन प्ले। 22 करोड़ प्लस की आवाम, उस आवाम के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम के लेवल्स, बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन, ये सारा कुछ कभी भी एफएमसीजी का आने वाले मेरे ख़्याल में नेक्स्ट डेकेड और इवन मोर, वो जो फ्यूचर है उसको उर्दू में ख़ास लफ्ज़ है कि ताबनाक है। इट इज़ वेरी गुड। सो ये सेक्टर हमेशा परफॉर्मेंस पर सरप्राइज़ भी देता रहेगा, और ये डिमांड जो है दिस इज़ आउटस्टैंडिंग व्हेन यू टॉक ऑफ द 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जिसमें एजुकेशन का लेवल बढ़ रहा है, जिसके अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसके पास डिस्पोजेबल इनकम के अंदर भी इजाफा हो भी रहा है, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो माशी तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ अगर आप जाएँ और सही तरफ गवर्नमेंट का फोकस रहे, सो दिस विल बी अनबीटेबल। Nazim, there seems to be a kind of consensus. Fareed said to us in our last program कि फूड सेक्टर में को 30% तक का रिटर्न देखा जा सकता है. That's qualified subject to certain condition, and Kamran has given kind of yet another confirmation that FMCGs, including food sector, is likely to have good performance during the year 2021. कामरान, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।